hafha ri na Razilani Mukovhe, muṅwali wa Muvenḓa a tu bebya. Ndi bugu ya zwirendo, ḓo ndo ra ri vhalele zwiṅwe zwa zwirendo zwine a vha nazwo kha ibugu. Tshirendo tshine nda khou tshi vhala ndi tshirendo tsha u thoma, ndi ya tsha siaṱari ḽa u thoma tshine tsha pfhi Mbuya Vhuhadzi. Mbuya Vhuhadzi, iwe sa gumba wo kundwa u ṱanangedza, vho maswale wo kundwa u zwalela, we a kavha muthihi u fhufha a liana, nḓila we vhudziswa vhaphanḓa. Muṱa a si ndode dambya, hune wa u shula u a awela, vhuhadzi a si mahunḓwane, hune wa sinyuwa wa fuḓa. Mbuya Vhuhadzi wo haṱwa nga vhuhadzi, wo lamba u funzhela i fhufhumaho, thovho wa fhufhura buse ḽa vhuhadzi, zwau zwo u kunda tshivhangalala. Wo vha wo fhurwa nga nnyi uri vhuhadzi ndi kanana, hune damu ḽa kundwa ngwena, ḓumbu ḽi a ḓa ḽa fhira. Muhalivho u sa farise nga u fhisaho, a si ene wa u mashamba dzhena vhulaḓani, na u musathula ndi mufumakadzi vhukuma, vhiḓa ḽa mufumakadzi ḽi vhuhadzi. Muhalivho a si ene phuli wa u ḓo ridela a shula, iwe murunzini wo katana, mukululuni wo shuvhama. Iva muhalivho u sa vhe muhadzinga, tshelevheṱe luambo lwa ralo u ranga, tsha u huvhe muduntshi na miṅwenda, u litshe mikano i tshewe nga munna. U sa kwashele khaladzi, u sa laule wa khaladzi, ngoho ḓivha vhuimo hau, iwe u Mbuya Vhuhadzi. A unga a vhe a fhaṱaho misi yoṱhe, iwe a ungo tewa nga u goḓa na u zuwa, zwitshele na u sandanga zwi u ḓale matemba, hayani hu vhe ha vhududo kha roṱhe. Nda vhala tshirendo tsha vhuvhili, tshine tsha wanala kha siaṱari ḽa vhuvhili ḽa bugu Muvenḓa ha tu bebya. Tshirendo tshine tsha pfhi Mukokodzwa na Luranga. Mukokodzwa na Luranga, u vha khanga mutupo nga zwi u ṱalifhise, u ralo u ḓivhe ḽa u ifa ḽi nalani, ha randa vhulaya u hatsi a vhu athu sima, ḓaka ḽa guvha ḽa u a ḽi athu sukwa, ṱhanga dza ya u thovho a dzi athu haḓwa. Mukokodzwa na Luranga ruḓa maṱo, tsha u tshi fanisa tshihaso tsho tou rungelwa, u ḓivhe u laifa ndi zwa mulaifa, iwe u pfi thikho ḽa u dzofha ḽi a lamba ngiḽa u ḓivha ḽonini. U dzula nga nala zwi ḓo u sumba mukotoni, u lilalela ifa zwa u ta dzuyutsuyu, na u vha woṱhe ifa ḽi nga ratha tshiṱanga, vhubva na vhutsilu zwa u sia wo komodza maṱo, vhusiwana u khaḓa u songo lavhelela. Khanga mutupo tshivhindi ṱanganedza nga monde, nga tsha u ḽa u si mukololo tshi ḓo u zwimbela, u si ḓinekedze tshoṱhe madzangani, na u funwa zwau, ifa vha nga si kovhele mutsinda, vha sa u sandi vha tshi kuvhatedza zwavho. Khanga mutupo u holedzwa nga zwi u fhaṱuse, basiṱere u sandwa nga zwi u ṋee maano, donola maṱo shango ḽo u lindela, sa tshiphiri u sa lidze lufhalafhala, vha sa u vutshele vha wedze. Tshirendo tshi tevhelaho tshi kha siaṱari ḽa vhuraru, tshine tsha vhidzwa upfhi Mukomana wanga swina langa. Mukomana wanga swina langa, ifa ḽa muṋe washu ḽo ri luṱanya, vha tshi madzanga oṱhe ndi a phedzi, inwi vha ni sumba tshikuvhani,
vhe maṅwalo u ḓo ḽa tshabiko, vhe lupfumo lumavuni ṅwananga, vha ni funga kha nḓela ḽa swiswi vha ni funga mbiluni. Mukomana wanga swina ḽanga, dzina ḽanga no shandula korasi i bvumelwaho nga zwivhimbili, sa magege ni tshi mphembela lufu, nga vengo na nkovha madzolokweni, nga mbilu ntsu i dubaho buluvhutsi, ngoho lufuno lwaṋu lwo swifhala, mbilu yaṋu nga madondo yo birima. Mukomana wanga swina ḽanga, lufuno na vhuthu zwo ni sia tshivhanda, sa tholo hanga vhutshilo ni khou zwima, hanga uwa kha inwi ndi bembela, nda dzinga nḓevhe yanga huyo vha nnyiha, nda swinga anga maṱo huyo vha nnyiha, ngani maipfi a muṱahabvu ni sa elelwi, naho nda ṱuwa vhananga farana. Tshirendo tshi tevhelaho zwinzhi vhukuma. Tshirendo tshi tevhelaho tshi kha siaṱari ḽa 64 tshipfi maipfi a u fhedza. Maipfi a u fhedza aya ndi maipfi o bvaho makhulu vha tshi gomela, ndi maipfi vha amba vha tshi lila lwa u fhedza, nungo dza u lwela vhutshilo dzi tshi lwela u laya, vho ndavhelesa lwa vhuṱungu sa a hangwaho u poidza. Vhe maṋo ni setshela ṅwananga ha dziṅwi muthu, vhe ṅwananga u si hangwe vhaḽi navho ndi vha vhulayi, vhe ḓivhai mutsinda ndi khwine shaka ndi bulayo, vhe kha ipfi muthu na ṋowa ho tou fhambana fhedzi muungo. Vhe vhoṱhe havha kha iwe kha vha vhe ṱhamakhulu, vhe vhoṱhe havha kha iwe kha vha vhe maswina mahulu, nga vho lavhelela u ṱanganedzwa na u funwa zwihulu, nga vho lavhelela u fheṱwa, u tshivhiwa na u ṱhaselwa. Muthu ndi muthu nga vhathu, u songo vha vheesa kule, vhe vhathu ndi dziṋowa, u songo vha vheesa tsini. Pfumo ḽa khombo a si ḽi bvaho kha swina, ḽi bva kha ṱhama, lindela u ṱhaselwa nga swina, lavhelela u ṱhaselwa nga ṱhama. Eḓela khofhe dza muvhuḓa, dzula wo lavhelela u pila, ṅwananga funa nga mbilu, u si fune na nga muhumbulo, wa ralo u ḓo lila miṱodzi ya mmbya, nge wa lila u sa lili, wa ralo u ḓo ṱungufhala wo takala, nge wa lavhelela zwoṱhe. Tshirendo tsha u fhedza ndi tshirendo tshine tsha wanala kha page number 63. Tshirendo itshi tshipfi dwadze corona. Dwadze corona, Afrika wo thuba, muya vhuṱungu wa pfela, u fema wa dzivhedza, dwadze corona. Afrika wo thuba, muya vhuṱungu wa pfela, u fema wa dzivhedza, vhathu wa thuba, vhathu wa sanda, pfunzo wa tovhola. Shangoni wa thisa ndode, shangoni wa thisa bune, biko ḽi vhuye ḽi gungule, nungo dza sa badelwe, dza gungula mbone, avha malamba a hone. Muthu a ḓi honela nḓuni, muthu u sa ladze na luthihi, gondo ḽa ṱuvha muendi,
nyopodzi dza nnyi na nnyi. Afrika ḽa tshila ḽi sa femi nge muya wa ḓala vhukolikoli. Vhakhokhana vha hoṱolaho mushonga we vhutoto, vhaongi vhe vhulopolopo ḽa tsuka gondo, ha fhifhiana vhuongeloni wa haṱula ndalamo. Ndi ali ro livhuwa Mukovheradzilani muṅwali wa bugu ine ya vhori Muvenḓa ha Tupete. Ezwi zwirendo zwimba zwinzhi hafhanoni zwi na dzi theme nnzhi dzine vho zwi khou kwama khadzo. Dziṅwe dza dzi theme dzine na vha nadzo hafho zwine na khou kwama khadzo ndi dzifhio? Ndi tshirenda sa izwi vha tshi khou zwi pfha bugu tshi pfhi Muvenḓa ha Tupete. Ndi tshi khou laya nga ndavha ya uri ndi tenda kha ḽa uri ni Muvenḓa ha Tupete. Fhedziha Muvenḓa u tou itwa, Muvenḓa u tou lukwa, u tou lunzhedzwa. A tshi khou lunzhedzwa nga dzi ndayo dzine a tea uri ni a dzi laiwe nga vhahulwane khae. A tshi khou lunzhedzwa nga mikhwa, nga maambele a Tshivenḓa. Zwine musi nṋe ndi tshi ṅwala urendi hanga ndi vha ndi tshi khou ṅwalela u tamba heiḽa role ya ine ya khou tea u tambiwa nga mulayo u thusedza lofha ḽa Muvenḓa u sika Muvenḓa. So ndi zwine urendi hanga dzi theme dza hone dza vha dzo ḓisendeka khaho ha u sika Muvenḓa. Ha buku urendo ro mupfa mara una muthu behind the book. Ni Mukovheradzilani. Ri tshi khou ri Mukovheradzilani ri vha ri khou ri ndi nnyi oyo muthu ndi nnyi? Mbudziso yavhuḓi vhukuma, mbudziso yavhuḓi vhukuma. Radzilani Mukove ndi nga tou thoma kha ḽa uri ndi muthu wa luka, muthu wa vhulenda. Kezo zwino nḓila yo ṅwala yo thoma lini? Uhulani hanga ndi nga ri ni zwo vha zwi tshi tou vha yo vha i tshi tou vha yo bugu yone iṋe ndi uri vhathu vha tshi vhona nṋe vha tshi vha kona bugu nga nḓila ya uri a thi ri bugu ndi yo laya, ndi ya u funza kutshilele. Nṋe ndo aluwa ndi motivational speaker, ndo vha ndi tshi ṱuṱuwedza vhaswa u bva sekondari, ndo zwi thoma ndi kha grade 8. So nda vha na khaedu khulu nga maanḓa musi ndi tshi phasa matric wanga ngauri ndo vha ndi si tsha tou kona u wana vhaswa hune nda nga wana vhaswa vho ṱangana hone nda vha encourage kha zwa vhutshilo uri ni fhaṱe matshilo ḽa khwine. Zwa nyitela uri ndi zwone zwo nnḓisaho uri ndi nga kona u zwi ita nga luṅwe luṱa ndi sa tsha tou swika futhi nda ima phanḓa ha vhathu ngori a thi khou wana chance tsha uri ndi kone u ima phanḓa ha vhathu. Ndi zwone zwo nyitwa ndi konḓa ndi tshi khou ṅwala bugu ye nda thoma lufuno lwa hone lwa tou ṋaṋa u hula nga ṅwaha wa 2017. Bugu zwino ya vhurendi ya Muvenḓa ha Tupete ndi yone yo thoma kana huna dziṅwe bugu dzine vho dzino ḓi ṅwaliwa? I tou vha Tatshe. I tou vha Tatshe. Ndi ḽone thetshe ḽanga Muvenḓa ha Tupete. Dziṅwe dzi kha ḓi tevhela. Dziṅwe dzi kha ḓi tevhela. Madinga vhukuma. Ndi khou tenda. Ba ndi sokou pfhesesa uri na muthu na kha musi hezwi vha khou ṅwala wa muṅwali wa tshi sedza khaye vha rai houḽa muṅwali wa inspire ndi tama u swikelela haya swikelela hone. Muṅwali kha musi ene vha nga vha a hone u ḓo vha muṅwali wa bugu dzedzi dza luambo lwa ḓamuni kana dziṅwe nyambo? Vhaṅwali vhane vha ṱuṱuwedza ndi vhanzhi nga maanḓa ngauri arali ni tshi khou dzhena kha buḓo u funa u sedza uri ni vhane vha vha phanḓa vha tshimbilisa hani. Hu na vho E.T. Radzani, hu na vho Nethanani, vhaṅwali ndi vhanzhi nga maanḓa. Nangwe ndi sathu tou ṱangana navho nda vha vhona face to face. Vhaṅwe ndo no ṅwala vhurendi nga vhone ndi khou vhudza ngavho, ndi na tshirendo tshe nda tshi ṅwala nga havho vhathu. Ndi tshi khou tou amba fhedzi uri ni maipfi a vhathu avho ha nga ḓo fa ngauri a si maipfi a mungu a laulwaho nga muya. A si maipfi a laulwaho nga ndalamo dzavho. Ndi khou amba hezwo nga ndavha uri ndi tshi ndo sedza khavho vhaṅwe vhavho a vha tsha tshila vharendi vhane ndo ṅwala ngavho. Mara fhedziha ndi khou vha ḓivha nga kha maṅwalwa vha a ita. Na nṋe zwa mpha ndi nga zwa nṱuṱuwedza uri ndi a tama uri ni ḽiṅwe ḓuvha ndi sa tshaho fhano shangoni hu tshi pfhi ni Mukove ndi nnyi, vhathu vha vha tshi khou ri ni Mukove khoyu vha tshi khou nyamba nga kha maṅwalwa enda a ṅwala. Ndi a tenda sa muṅwali ni khou ḓibvelela hu ḓivha na challenge khaedu dzine ni khou ṱangana nadzo. Dziṅwe dza khaedu dzine na khou ṱangana nadzo ndi dzifhio? Khaedu ine nda nga i amba ndi khaedu ya nnyi na nnyi, a si khaedu yanga. Ndi khaedu ya vhaṅwali. Tshelede na support. Ngauri ni u publisha bugu zwi a konḓa. Ndo fhedza ndo ṅwala bugu yanga 3 years. Nda ḓi wana ndi na zwirendo zwi swikisaho vho ma 90 something to 100. Zwo vha zwo lindela u publishwa.
ndi tshi kuwana dzi publisher online dziṅwe dzi tshi tamba nga nne dziṅwe dzi tshi ṱoḓa tshelede ine nṋe uri ndo vha ndi si nayo u ḓi wana ndo publisher nga u rali ndi vha ndo tshimbila lwendo lulapfhu nga maanḓa lune ndi khaedu khulu nga maanḓa kha nṋe zwezwo ndo no publisher buki ndi fara nga tshanḓa support vhatevheli vha ḓo vha wana vhane vha khou vha ṱuṱuwedza congratulations and everything but then bugu yanga a i khou rengwa ndi khaedu khulu nga maanḓa vhavenḓa kha ri farane ri sapotane. Okay, kha ḽeḽi field kana buḓo ḽa dzibugu hu ḓivha na dzi role play kana stakeholder dzo fhambanaho dzi nga kha musi dzi private entities dzo tonga dzi publishers kana dzi tou wana government kha iṅwe sia avho vhathu ndi vhona nga ndi zwifhio zwine vha nga ita zwone u uri heyi nḓila ya muṅwali i vhe ya khwine i vhe ya tshimbileyaho. Kha vha dzhie tshinoni tshiphuga tsha u ṅwala kana vha dzhie gondo iḽo ḽa u ṅwala sa magondo oṱhe ane vha a dzhia arali ni ndi to vha tsumbo arali ni u tshi khou ṱoḓa u vula khamphani muvhuso ya u lambedza nga masheleni ya u vula khamphani ngani vha sa zwi iti na kha vhaṅwali ndi swike vho ndi ri ndi na tshibugu khe ndi bvisa ndi khou humbela u thusa nga u publisher kha vha publishere vhaswa dzibugu izwo zwi ḓo takusa vho vhaswa vhane vha khou tevhela nga u vhona uri ni vha khou ya phanḓa hu na bugu nnzhi nga maanḓa afho nnḓa mara fhedzi a vha na tshelede kha vha dovhe vha thuse uri ni dzibugu dzashu dzi dzhene dzi library vha thuse uri ni dzibugu dzashu dzi kone u ḓi wana vho dzi tshi khou dzhena dzi sekondari ri na bugu dzavhuḓi vhukuma lune ri nga takalela vhui u ḓi wana bugu dzashu sa vhaṅwali dzi tshi khou vhalwa dzi library na riṋe vho sa vhaswa ra takuwa. Hu na vhaswa vhane vha khou ḓira u bvelela vhane nga musi vha khou ṅwala vha khou dzhena kha heḽi buḓo ḽa dzibugu advice ine nga vha ṋea yone ndi ifhio? Advice ine nga vha ṋea yone ndi ya uri riṋe musi ri tshi khou aluwa ri kha ḓi ita zwino zwo tamba dzibola ri vha ri tshi vhidzwa nga madzina a vhatambi vha bola u tshi pfhi vho ndivho kha vho eto hezwo zwi vha zwi tshi khou itiwa nga ndavha uri ni musi u tshi tamba bola u sedza nṱha ngeini wa sedza muthu ane uri ni u ya kona wa mutevhela ri hone riṋe vhaṅwali vhane vha vha nga fhasi uri vha swike hune ra vha hone na u fhirisa kha vha ṱoḓe dzi advice kha vhaṅwe vhaṅwali vha nga si zwi ite vha vhoṱhe kha vha shumidzi na founu dzashu vha ri tevhelele vha ri vhudzise uri ri zwi kona hani hune vha ṱoḓa thuso kha vha ambe ri vha thuse riṋe ḽashu bonoi ndi u fhaṱa venḓa kha mafhungo kha sia ḽa vhuṅwali hu si venḓa fhedzi South Africa ḽoṱhe nga vhuphara kha vha ite nga ralo kha vha ri tevhele musi wo ri tevhela vha ḓe vha ambe na riṋe ri ḓo vha thusa uri ni vha kone u ḓi wana vha tshi khou ya phanḓa. Kha muthu kha musi ane vha khou ḓo renga bugu dza mukovhe kana u khou ḓo shuma na mukovhe a nga ni kwamani? U nkwama Radzilani Mukovhe ndi tshone tshithu tsho leluwesaho nga maanḓa vhutshiloni ngauri ni u kwama Radzilani Mukovhe vha nga mukwama kha ṱhengo yawe ya kha nomboro yawe ya luṱingo ine ya vha 076 76 86 397 ndi nga takalela dzi tovhonola 076 76 86 vha nga dovha futhi ni hafhu vha mutevhela kha page yawe ya Facebook Radzilani Mukovhe vha dovha futhi vha tou mutevhela kha account yawe ya Facebook Radzilani Mukovhe. Nomboro nda yamba ndi ya WhatsApp vha dovha futhi vha muṅwalela email arali ni vha tshi khou ṱoḓa u tamba naye nga email ine ya vha mukovheradzilani3@gmail.com. Okay, hai ro livhuwa nga maanḓa holo ndi Radzilani Mukovhe muṅwali wa muvenḓa ha tu bebya.